Waangalizi watukufu wahe ye page ya hanyu Ortega Live kao yumva waya matangazo isomeshao ijulizao ifurahishao wakomoro wonsi haina vanika wangu walio. Assalamu alaikum. Uswale unu hagomba watu waleo uhalikena ni siasa rehundu bahati ya dhahabu hukari la hiki mzima miongoni mwaze mkungwe za kisiasa miongoni mwaze mkungwe za hehazi ya matangazo masiwani na bwana Alijaye Ben Haj Ahmad Ajaye ikao Alijaye we yujulihania aku harmenti hasibabu de namna ya lisofanya hazi ya matangazo ikao ujofubu hapa muhayalise hazinu hata uwasulileo. Alijaye Ben Haj Ahmad Ajaye bavunimwe matangazo ama hakazi ndarahiri sa siasa au kahabeshe ya uka azali wakati statu ya ortesi ya kansi bahi Alijaye wenye mria tsamia le jubala ortese la wajuu hata 2006 wakati raisi Samia renga zimamlaka Alijaye haransi la domana onge wangwenji maksusu rangulia generation 75 huja bahi kwa wonsi ujo funda Alijaye inde mana ikao haula upezo wa matuwa wa kisiasa haina clear namna ya iva ni namna ya swarifia matangazo mahaminji yunuka Kairo kwa leo rimpari harmani daho la Ortega Live ya jia jele Zimbabwe ya ramushi Zimbabwe wa kumuri la hawasia sajimla ikawa ni vumia ngwaibenze nga masuala menjimalu ikawa ngabule na media au kaya uswaja na imamu Azalia Sumania au tulia le taifa la dimamu ngwaibenze yundi actualite rinjimbabi rinambabi anirifanya komantari la namna hutuba hii daula ya bira namna fundalijaye iparisa ngeri jerinji bavuniri namwe hali kadhalika ya masuala ya kisiasa obonge harmaze no gondaza mabanu rawila parkulika ufundalia ifanya harmai hazi ya kitangazaji hata zedwa mana ya zirenga ngamjoni kafundali jaeze mikro ilia presente usonima uongozi wina zilimrangalia au yaonese babi ila namna ikawa ndo yafanya hazi ya matangazo kabla ya jerinji risingi harun nufu jimla wa mpango hatu wa usiku wa leo na unabenuka ya oswa leo mpango unu ngaribisao wazima na Abdallah Abdul Hassan Ali Shayhan Muhammad Abdul Hassan Ortega PDG wa daula Ortega Live raunda ikupare nano wananya siwonsi ikawa ngari kulaboreu iliri ke wazima no mpango unu ho shangirizi wa Hira de Sud-Ouest ikawa ngejundao harma umjibo mzimani ikawa ngashangiri wao ni bwana Ali Tamuswali omonge fundali Alijaye. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Andaye msanikie shobashiri kufereshe au ibeshinde barahaba ni Ortega Live uliho msaidizi wa hao wafanyao au waliao hawala matangazo harma itihamu inubarikisha okulia okujitamu halani lazima nishukuri ngo jamaa malazimu hususan harma wakati ikao ngo maksusu na wakati wa matangazo ikao malizabao yarelea zero ikao ukamsi daraja ya kaya gabowan watoshika wafanye tofauti baina ya chaîne d'information classique d'information générale et classique na chaîne d'opinion. Chaîne d'information générale yo na ya shogo cha matangazo kadamba radio television ifanyao mjimliso wa matangazo wale sezibirao ambaye aujuliza zibirao au somesa au nawilisha au zabusa hiyo ni pagao information générale gabo ni chaîne d'opinion hiyo shobo wa shibua ina mtu yake yabe hizo yeye yanzao hiyo neno ya matangazo ikao hizo ni maswali wakati huu basi harma mdabarabu wanao mbili za matangazo
kwa matangazo ya information general waja yeshemu d'opinion ya mtu kwa kutoka radio kabulia maranya waja wakati wamba hizo wazao wendeza wale ya wasafiri ani matangazo tsala kwa kati na faida jumla tia usomesa tia ujibiza tia tatu wale ambao ngoi toka huyo engine mabijili wale uparisa nao ya matangazo yenu ya Ortega Live ikawa mshukurio mkalo adili lo invite hapa nenda holime ya hadani mwanama tamu hade yani lalika wakati wa sokokom wewe mkalo adili ingenda mshukurio ya kaya wangu mbao ushinzi au msaidio ushinzi wale matangazo hususan mbarikishwa hezana za matangazo hususan na mtujuni. Marhaba Fundali, kabla rejanjia hao wahe mahadisia hafia leo Fundali uswaja na imu wa daula azalia sumani hatekeleza hutuba ikao ya hutuba hiyo ikahuja ishashize yani ikahuja igunguze zila baadhi ya satwa ikao zirengesheha harmale panza ikao wanadamu wakauyeshi harmai krizi sanitarinia ya remoandu na de coronavirus wadekao kweli wija hauziro haukaba fuandu wenji harma mabara menji hamande Ulaya ni Marekani ya kibla ni ya Swahili ya Azi ama harmale bara la Afrika wandora mbwa ukaze ngoka jaka hauziro hamande mabara ya baki obonge hunu wandua ile wakaya wandua milana ansi wandua maendeleo soni wakawa wafia ziba hena mnaikao ni zenongo zakaya kwezi Fundali jaye haula upezo wa matu waho wakitenga za je hutuba ya hemu wa daula huirenge je ngoifasiri namnaje. Marhaba hadaninga mjo haba ukaya ya hutuba ya hemu wa daula kamjo irenga harma daraja mbili amjo irenga harma ompangiho hayo shamjo nesa tena ye namna ya haja ani wazungu haba le fond et la forme ye fond ye forme ngamabiso harma ye forme ye discours hopande wa ki communication amfikiri ye discours ija shinamna babi yani somhani tahe lafzi jo lingana ne makalma njoka za nambe ne mahala kwa hiyo mahala makhsus lazima tahe makalma joka makhsus gamjo hamba ka ye form ya tidea he discours wiyo shade namna ya kahuja ye namna discours ya kahuja ija haujiro babi haukaye namna ya haja president de la republique hadunga na ne maministre na wandu ya walalika wa mande magouverneur ya president wa he cour supreme wanrikawa wakati wakautwalia ya fikra ne maoni yakahuja yatekeleziwa ni mhu wa he daula ili ya waunishie hizo ya joka hoenda ya hambe wandu wao hadungana nao hadzima hohuja harumwa mahala watayarishiwa president ya renge omrongo na huyo keja halikia na ndondondo ne hutuba ikawo wandu pia wakahilinda au muhimu wa hayo hii hutuba ya shemeleziwa rikana mifumo miraru uja mine wandu watuwama de hutuba ya president de la republique hutuba president de la republique enge hutuba hamandi yo hutuba kaulindwa neti kamili hutuba hamandi yo hutuba wakwandu pia rango siku ya milo kande mfumdaru wandu pia wakati walinde hutuba ya hemu wa hedawu no enge wandu wakaulinda ukaya namna ijoka uja itekelezihe yabo president de la republique uroho hobiro hahe wayeche bada wandu pia wakati wamlinde haroha hobiro hahe wayeche habalia ye discours ya hahe nguju aboho huja ye discours akauja itekeleze yesi discours akauja itekeleze harma hawa
ya furaha au ya shayo discours mahsus ya kahuja ya yambe haruma hawa mahsus ya kanti haruma daraja mahsus au ka ya khutba hiyo ikahuja ishashize au ibunguze ye ze hatua za kazarengo haruma nchinu haruma wana no wade wahe corona virus baada ya nkodo inue serikali waiwana wajima ne wanati wahentinu hokamilifu hali hauka jitihadi ifanyiha hizo wandu kwa jaka uzamba sha wawono ukaya kinyume na malahundwa jina harumwa ulemengu riwoneza jiri Faransa riwoneza jiri Anafriki sisi njie heli wapoteleziwa ni wanadamu uno hatu garishukuri yao beike kweli rimunguzi ritaliwa ni wandu mfukare wahafa harmo wade unu mguna warehemu sha hiyo chide namna wasaya wakaulinda ukayensinu ishinde iwane na wade mziro hamandu onchi itona mapesa itona chida za tekniki itona no shari kari hundu bridge ya he yo bridge ya kaujaisa irwaliwa sha ya bridge hiyo gawakana menji ya mapesa yayo rane mapesa jabanu nukwa jashida wa wana rowan she ya kamuhimu de jitihadi yafanyiwa na serikali de jitihadi yafanyiwa wa Komoro hiyo ndio akaya sabuzi yenge discours na amrejei harma makalma ya Tanzania onese ukaye discours ya president de la republique ika discours mahsus ikawlazimu ya rohe harma ya biro ya hahe ya ibalie wayeche ye macho ya faliki ye ntinu kamili holi wandu pia wakanti wakahuilinda ya yu ye macho ya gabilie ntinu kamili ya de wandu ahisi ye mini ahe ukangio grave ukaizo ajoka hamba tena izo ndongowo sinambu ukaha kahuja ya bunguze ze hatari rarenga zarisajera wanano wadeunu ya jiazibu yazishashiza ili ubua nafasi ya ndongo zindwajina na nde relance ekonomiki yabo wana zija handongo za kauja tena bulie njia ya ndongo ya sauka owade bumgwa benze rilekeza kwa wade unu urende amande pan dunia walekeza kwa gelazmori yeshina sinuo yenge abo hena raia hena manadamu ulwar mwanchiru gelazmo yarengeze tahari sonsi za wana rowad sha kena ulwar tsolembela yabo izo ndizo akajaya jaronese uka gelazmo riwane rowad sharibu lietena ya kiba ya henchino au kaka henchike na gwa uyenshi wotina kiba yenge wanuna naona kababiri mbapoto de namna ya hutuba ya tekeleziwa itekeleziwa bo jioni ye presse nationale iparwa ika yabo enregistre ila solennité ya discours itawa akawa ndo warengaye enregistre discours wakati huo ndo rangu 15h isaya niso shanshiwa wandu pia wandiso juweza hamba hata wandiso fanywa commentaire ila haiba ya hayo handongo kwa kaulinda ukabobo masihu a 20h30 muahida ulangu hutubia le taifa sha ija hutuba ikawa isaitsambali ya honjia donc yela wa mayo kwezi fundalijai yela wa mayo ndo amanda miyo tinje mahodovuriza mawe haruma wananya windini shanga minakini ukaya yende sihanai hopande wa he departement communication ya Beti Salam kwa ja organize ndro ye khutba ya president kwa ja irenga muhimu ya hayo na ndo itsambaza bomtsana wandu pia waijue na bobo masihu de ihanti wao kaje ifanye ye jirma ya hayo donc ngombo ikaula dhimu ike ortesendo credibilize wa hutuba na watch namna benshaki yende namna ifanyi hawo ye mahala pia sayuti demokrasi fundali ye karga yo demokrasi hauka yo demokrasi wane demokrasi bo president ya rongo andu atatasa sha president da registre ye khutba ya registre wa ikavirandi fere yabo ishanshi wa ukayagejo vira go sabili wanusu
wandu walindao karosabili wanusu haruma ye ortese yabondo banijoka ubira sha rangu 15h 16h itambalia hata ze commentaires zalisofanywa hata wanisofanywa deba na bobo masiunga bajoka uja wakazwa jimbo la taifa la he discours nikiwa impact ya hayo impact ikao malheureusement ke jashinda ya irenga auka isa rangubo jioni tambalia munu wandu pia wajua ngawata wambao ka ye text huyo waiparisa 7h du matin yabo yo ngabo problem. Abo wewe akize service yako departement communication yako kwa jouer role important harmo hadisiyo. Besa ye ilo dicho la kiutangazaji lonilo ngamdu hamba kabese wabwewa tina hamba ka wafanya na hiyo kwa hiyo haki ya hamba ndongo hamanizo sha gelazimu khutba hamanda ila ikeye ipangwa ilekeziwa wandajuliziwa ukaya bomasi wandu wajoka uishia engesa president ya rongoa ionde saye press nationali wajoka urenga wabao washaishi yebanu directeur alijaye yebanu yemhu wa dawla zila realisation za hindi ni huso ni mai service de communication ya haye betsalam iyo unkade undwajina wa gamdosutina mbeka yo mongoni mwe défaillance ilio au niveau ya he ye daula leo de communication rupia bakubaliana ke communication kaiti akanga sina president ufanyo ndongo kasina president ikao gukamilisho miadi ya irenga nwa Komoro harumwe kampanya sha habahatimbi zifanyi hao kabati mkomori tena uamini ani ukubali hauka lazima banga sarmanti ikawo gadosbutirambe hadaraja ya nukta mengo minane harmajana tina baka kwa jasoma sha gabo kabati starabu na ninalekeze namna yo kabati starabu 2020 makadri walo harmantinu bano makadri ongo moroni na lelewane ndo botasi pia si wao na moroni shabano wa Komoru waongo mijini wao ndo lazima waeleziwa na wao kwa information ke tuwa wasili au ka kwa tuunda ya namna ya usomesiwa ya namna ya ueleziwa waelewe ngojonra mrubo kwa basaino abirepare ya mde wenda mtuje ikawa ifanywa juzi ajosubuti ambeka kaja namba ndongo uo mtu anzo amenye bien sûr sha kajaeleziwa ukaipare ila ifanyiwa ili imrahisishe maisha hae imrahisishe omweshi hae irahisishe le bundo la henti irahisishe akiba ya henti hizo kajaelewa ifasiri ya hepareila hiyo de muhimu na hiyo de fasiri ya communication fundali jae garjao harmae débat général ya mahadisi ya hatu parce alijae hunikiwaze za manazahe orchestre radio Komoro wakati azali ya hunda zenye chaguzi hurumu ye ortese atari wasuli 2006 rais Sambi harengeze mamlaka alijaye hutawa wenzao Faransa kabati mdu akahuona mala harma ensinu wanweji wambali jaye balaka ura Sambi atijofungwa balali jaye jau rikanza rijue parce que lusu alaika wila dhimuri uzise wanruwa jue hakanu joka alijaye rangu jana hata leo ye azalisti alors que rais Sambi kajamrene na ishali jaye kajaparo dhukuru hata siasa ya rais Sambi ifanya harma ensinu ze relation diplomatique na yeka jamhimili hata harma ezia he wakati Sambi akabanu rikanza unji wa maelezo sema swala hilo kuzifundani marhaba ya daninga tena shukuria ndo kati roha harma ensinu oshuku ya he election ya avril 2006 oskwa he election ya président général wahele daho la hortese ata ish ya kahuja timizi manda ya lazali yabo bangu chikasa kifu yao ege rais Sambi kajandanda kambandongo ja kahuntrawa yomoti tionesa ndolo katiro abantu ju ha raison personnelle et familiale sha njakanamba tabu itoka yonti ni regime ya Sambi kinyume
En 2009 tirejei unu masiwani baada ya kafa la Emenia wakati kana nduzangu wafariki harumwa ya avion tija na tikana azma ya ubakisha wakati huo nibakishe tirejei Faransa sha kabaja wakaudiro wakaya nrejei ortese ukangabo boko wanama awe madhomana kayabo kwa jaka wona jito jema ndeje ti Ahmed Barouane handrenge como attaché de presse au bureau ya ministre de l'économie sha rishilia na ndondo ukayamjo huja santina parorongo ni ala tele ni ala radio ani amjokaya armaye kabine ya yamada izo hindi wakawona ka banumru hamanda mi izoko elimu doka journaliste shabe se yemide wahandani na tiena uinu ya journaliste engagé hunuma siwani minde na yanis oka journaliste engagé sha endinyo njaje elewa ukalelo tijwenda na njia haruma serikali ya rais Nsohumjua nende na kenchi yabo ya daba karongowa ndongwe kakanjizo na bao hauka hazinu ngazo conviction baloke go fanyundo ngazo kena conviction nizo fanyao njaka na conviction le régime parce que ntujua ndakaudweli ayo bikinyume tiroha pantiju sensangu ngenda jua huja ngende kandu ya hindiniyo abo yo sawa na mercenaire. Donc 2009 yo bo Ahmed Barouane ya upara wende wake attaché sifanya 2 mois derinja paroli wa kaye 2 mois hiyo shab namna Barouane ya hadisi na sambi hama sambi akaunlinda ukaya lejila hangu lishiliwa arma radio na television ili défendre la politique wakati na janamilo kaya ministre Barouane ngujo counter ma piège nguparo ma journaliste waniveshe njeni hamjeni fanye conférence de presse osuko wo tirenge avion tipashia tiratre par ani c'est-à-dire kada toujours zevenizao zika azali kujaka tayari usaidie zia sambi hata ukauka ushele tukaya da wakati kazali au no doka handani njajo jihisinto ukaya ni himilie yanzi ntogwe heli ya hayo ntogwe ekuleri ya hayo ntogwe iho yanzo yende enge hiyo ijon mbela uziro jeheli wakozi njilia wakati wa Johari ya roha tiurihachi ka attaché de presse à la présidence de la République titahwani bakishe hazini ngoni continue arumaye ye namna na kufanya arumaye ya regime ya Johari shati titawa démission rohe kanja singo uhimilezi sirumisha msojo hayo na usaidia hata yeruhangu yo kejajo karadi engetisawa tidemisono suku yo tiro fundali autare de mahadisi mananga bando dusha kakari parafundi akaone mrumbuhazi wa matangazo mingoni wa madoyen wa matangazo harmensinu surtout na nyamba audiovisuel fundali ngar joka ya umrejeha ho bansiju shahuja tsinde anila komori wa iran sijana wakati wa uransi 2006 wende Faransa urejei huja hundunga siarma komori ya numerique ze blog zandisonjia ye magazeti yandisosoma harma internet rejarinja harma ule mengo ya numerique ya Facebook leo watangazaji wa wengi wafanya wahazi waishili wao harma ule mengo kamili sikomori bai wanda wanu ambao mablogger wanzia wafanya harma zerezo hamade heli wa Zimbabwe handani sha nusio wanu ngonuka ya eni mtangazaji kaungu fanywa ziharmaze netizino wakatukubali wa mtangazaji yabanu wewe kweli opinion yako antake doyen wa domaine ya communication wewe opinion yako ngabuhindi harma ile swala lini mimi handani ngamshukurio wanazijana wao ikaungwa kwa unesao mahaba nehas beke kwa Jason sha waonesao mahaba na hawianza hawitukuza hauonesa ukaya inuhazi hamahazi sha gaboskitifu wajau akoskitifu ndoka ngwairumi yao namna nyirwa jina badala ya urumia ila hazi he sharia shahada okay hazinu journalisme kama inugio na sharia lazima sharaishwa
ikakutushi rumia tota haushijua shahabatini ngabo kongwa rari yao wende zao hamai numba nongo boko irende haisongeza warende ngoma pressure wahama le mafundi ya dini watoma wahidwa na yoside roli ya mtangazaji sitoa mawaidha. Mtangazaji inge na roli ya ukaya julize hizo ya zienshi haukweli yekeka zienshi hazishia yafanye anketi. Nge mtangazaji kasina roli ya usensibilize au hashirisha wakazi banu hashirisha hama dowade unu wa he coronavirus yoroli ya uhashirisha bania ohashirisha yonge njiao haruma iyo nakazaje nikwambie ni zole sebanu zenao za mtangazaji ani za lazimu yafanye yafanye investigation yo namna boko yo namna ya hazi yafanya anketi yo namna ya hazi ya sensibilize yo namna ya hazi kuna ujua wewe ujihensi ukawende ulona akili wawe che harumwentinu ngabo wabakishoma lahoni walomo birwalo ndini wajinga bahongo watu akili heli nielewao hamanga bwandrikao yekamtangazaji katunongwa harma radio officiel reka radio hau televizio hau gazeti la kansi ani hamanga bwandrikao ngwa ignoreuze blog internet yauka inutsi uti d'information tena hatangwa remao wala watangazaji warungua au harma zimba za matangazo zinu bitikatanjue banu ye matangazo yaunga na uti ngabo uti kaunge specific ya domaine ya information hau haini banu ikawa information ngo jurua yabuyo mbawa matangazo banuze nongonga sendao hemakati si nuzo le sankado zinji ukaya malama nda hunu komor randi sampada kome rija hata ngoma za mbihaba zila za hema jini yo nau ya matangazo ya usasibilizi rija haruma radio rija television leo waja ze internet wai uimru boko haja vahe hanjia haruma ya dunia ya leo ya matangazo yayo njia haruma ya paysage audiovisuel yo karna ugo uenda kinyume na hiyo de namna ya mwendeleo son mimi ngamharma ushangavu aukaya leonga mono mruja razide manama razida ikao harende leader politiki leo guano wake daula haki ilolele jimbo ya lihezao na bojuzi akande dhamana wahe ya interneti o Comor Telecom harenge mateknicien bene ujabanu je was blog wa bloke ya interneti ili za application zinu leo zinu riruniao zare zitoao unauirisha ya matangazo zibalwa funda lingwa kikishokara zida ine mruwa mwandu ya kanza popengwa ya matangazo razida yo ushahidi rawanshi razida haziyare mateknisien bene kao Telecom Azia ze messengeri ze WhatsApp ze ilopia ze imo wazizia wazibloke parce que wakawisi ukangwa haruma wala chao mapesa haruma le daho la Telecom kaja ile waka iona namna tena ya honjeza mapesa donc ngomnikoleso ukawa ndo asemeza demokrasia mfumika leso shanga mwezele zizoka ya wahe banena manadamu gena kosa hafanya kosa wakati huu kajaparo tahasomaha harumwenchi leongu ono ngwambo ngutaho daula haki nabo jana yende harari ya handani ze haki ya fundali ye mtangazaji wende utoe matangazo ngabo ishombo sha utangaza ngabo mtangazaji yeleo yekatsiende serenge Ortega Faranta simta prizo hausimbalilia nyumbahe eba la kuli hali yekaredo taharangalie yabole kosangilo sawa hozia mtangazaji umte prizo haumbalilie eshombo sha utangaza sahuanze mtangazaji libre yole tambu ilio haruma wakati uno uhuso upande wa kisharia wahe wanwa interneti wahe ze direct au ka haruma majumba kawaida ya matangazo wa radio au television hiyo ngabo daraja za kidhamani
yandisa rango rédacteur en chef uja directeur de l'information uja hataje wasile directeur général wandu wao boko hena mdunge na jukumu uhusu matangazo ya rohao haruma leda hoilo shainu ya interneti inuka bati kutujwa ulaumu mtu yango laumu ndo de arongowa haude zingare yeshombo hauka kabati daraja labo donc lao ya rongowa wonde voman shaban haruma zana za matangazo haruma sheni ya information aboyonga kwa daraja ke zija za ujiro aboy redacteur en chef wakawonde ya Paris matangazo hadani haiwasili directeur de l'information wonde ya amrisha matangazo hayo yafanyilwa hazi yenge ija mwenye ledaho aninde deichwa daho wonde wa mwisu wewe ndo ambaka anamangalewa ubao ndo wakofanya hazi isha daraja ya hukumu yongiyo shali direct kabati matanga kabati hukuma ijojo ufanya ekasidola ya rongo ibanu haba ngasina nauza nyumeniza matangazo za jahunu na de blog internet ibanu fundalio liho mtangazaji ibanu mawakala wa Komoro wachagua kanuni ya sharia ihalikia nao ni numerisation ya matangazo haubanu libakiwa la babu ze le swala hilo tiparola amba ngasina kiasi ya muda wa mezi mine hoda mitano ti hojelwa ni mnono armaye shabakati internet yatima tionesa hindi nyoskitifu ya ukanga sina leo ya shombo shinu shahe interneti shirendeha na ujiro aukan dazinaonesa abantu kabati dhomana ye urongowo wole ulo dhomana jumaizo ya bao sha upande wa kisharia kabati mbarongo ihakikisha ukamruo inge lazima hukumla hawesho boshishi hukumla hizo ya hamba kwa hukumu ya rongo za habari zote zionesa ukayange lazima abasainulona baraza la mawakala wa hapo warengende ni wafanye proposition de loi ya uonesa au ya uonesa namna lazimu matangazo ya internet ya kai auka ya ze radio gamjamba RTC au alwatani au armwe paysager mediatique irijuao kikawaida officiel gabo sharia shilo ya shavotewa en 1994 ne mawakala sharia hisho gisho yabo raha kashija tartibishiwa sha ngamo na weka ulazimu shiangaliwa ili shijadapte leo ne inawi ya matangazo ya leo haukayo siku hiyo ikaya de presse écrite de audio ne audiovisuel leo waja wanu zakifu hoka vanleo ngabo inu yambao senpea ishonde shika ushanti wabo ili shitunde ze swarafa za matangazo leo ngabo ze hamadunu kipanga krizi ya wakati matangazo ya wakati shakabati hata shakaonga shi harati yatu shi atatu ni situation ya matangazo yao wakati radio ya concessional ya écrite audiovisuel aha kabajafanya banongo na bonga mfikiri kwa wakati haraka ya bose ngwatungwa mabisho donc kwa tunjua urenga initiative za saya sha ekangaro nawe nana matangazo ya jereha ole oinu kamutionesa ukangabo wandu boko wafanya chaîne d'opinion wabulia ndungutso jwa ndahe hadeya safi hendesa ile woinu ndio wajibu yaka leo ze wandu wao wa SNPA ikeban wafanya watu wao kaye de charge ya emadhomana wa heze media zimu umwe wa julo izo wafanyao ni mipaka hao wajua kama mjumu
ngenzo leo la commission hii sangengi ngamambo kangio wajibu ka abasa Sha- ya sha- serikali wajue wazirenge waziangalie ili waje sempea nyumeni beikenda waonga joka urejeziwa shake warejeziwa abeseye ezenogwa jojo uzirenga hamihono mili no sharia shikaye shijere wandu wanu shangabo shabanu ngabo ndunguika wa SMPA wa wote baishwa wa renouveler wa wasojo shida wazifanya betina msaada wa kagazo ni jarma swala linu la he what wafanywa en symbiose laona anertic le kinyume hena mrubo shombosha matangazo hapo lazima idea libre droit ya haya kienregistre anertic wao mika woye autorisation yenge ya jojua bahewala wa mwenesa mwa omusoae ompango umu nonesendo ndondo tena uhusu babala harmaye hutuba ya mitajiri zakana vu zakana amasi na aji yapo maduhuli abo benze rikanti obonti zaidi mfikiri amaika wajibu mwae daula ya renge yazma beike hairenge hatamu za roho au kanga mwelewa ukajadi yafanya ya yuse yenti leze za wade kama tena kaya ngoja renga muhimu wangu waona ujiro wa wade ukabaro wade ko jensao wade nguo uoneza jiri mali wala mtu mzima yangu Afrika du Sud no wade mahala hiyo leo Afrika du Sud wandu wamanga wa Afrika du Sud wao manga wangu wa Londres en Angleterre na barono en Angleterre wade ujana sura ya nyumeni lazima ujulizo ko moro nunguza nyumeni wade ujana sura ya nyumeni ngofanya imitation mdala darsa la dawini ya Afrika du Sud ya jamwali ya jajwaezi umji wa joezi abasainu ukonfinewa kamila ko wade ngona mvu tiba abonga la tena lione ukaika wajibu mwahe daula tenge transmaila ka riono karangu ngate juillet août septembre ya kiba ya hentso bano ya kanti ngona ukaya wanajua nyuma kele wakobalia saladi zele gumuzaho jahunu zikau feshele yaho honziani ataralintsanu ukahula saladi yabo na uondo wakati wahe mafuna ya hao wakati wahe lavani ya hao wali hasara riono wahe eze biashara za he esima riono wahe zembao akondo wakati wahe lebundo ondo wakati waheze mashughuli watu wafanya uze nyumba za he mashughuli hiyo milango ibalwa ze magasin riono maluka kwa jashinda wa komande ya kemala kaulazimu wa komande wao waremwa enge yakibaya hensi kai ilaloboti ikawajibu muwa hedaula ya renge yanzma pandwa mwana ya ubulia shughuli zendelee shashiza ze hatari zila ili wabuhe unafasi ya wahensi wa utongeza yakiba ilamwe chawandu haisi ukanazi la activite za hemasiu kazareje ya wakaila kuvrufungi ubalababu ya kuvrefesha ushi ya jana ibewa minui ngiyo minui hata 5h du matin idoka 23h yenge irejezwa dingoliten ibewa minui hata badi tena uisha president de la republique amba badi ye usiku ya he le 30 décembre ibanu nsi fundali mtsikanda njuu bangongo bokonde la nmo benshaki la Maurice Sindia president habulia zema shughuli shatena hatahadharisha harenge mesure drastique ya lazimu zaplikewa doka harmaye zema shughuli huishia zamba ndondonga wajoka ze tester zila za upima temperature
gejo kaziwa heni unjio ya kaziwa ekaya temperature yae ishi ya irengela daraja ho wade abo bahika na unjia harma ya shuhudi ya bilo tena ukange lazimu ndia bale maski ya responsabilité yo ya ba serikali ngotoze mwenye iyo ya he polisi iyo ya he zemeri iyo ya he prefecture gelazimo wazapplike akake kwa jazapplike iyo lozaha akabo ngando tena gende rajihunde ila namna raka fundali jai wewe heliwe nao heliwe lewawe society ya Komoro Raisa Kaperufu haonesa otayarifu wa hema shughuli kantayo sha narijwe namna rijoka kwenda armaze mashughuli iyo gelazimo tena ziwanjie hoitswani hao fundali jengo aminukana il a comportement social la population wamduka kweli ze mesurizo ngazumkinishia armensi hatu lakini benjega minakini ngazumkinishia riwono esa wandroambilo kamrie roha na bale maskia ekashine kamrunguro na hala bonze haja na hose mihono zwa Komoro wakafanya za zarivukisha ngelo gelazimo aeshelezi ziwa tena enamna joka unji armwe marengwe ukaya Allah ndweke ngujo na bale ekashine yae ekangujo ganzomra hose mhono raye janjia ekamrungunjio yafanyiliwa ya rengwe temperature yaonehe zengongo izonga ingilazimo zike wajibu zirumishie iliri jovuka fundali jai hapa hangara jarmo mvamda jina nado hayati maisha ya siasa ili ujoka za kivumpa watu ba wakati renge mwinji shari jibe wakarika haruma cadre pédagogique ya hole Zimbabwe fundali jai ngatoka na yensi hatu ikai wa hipu amnofu bombabi harumva wa mwinji ija ya makati ya musuyano kafa boliwali yemho wa daula he krizi yare mayensi ya mifumo mili miraru ya musenu harenge azma ya husunzusa eto maana ya karma ya shirika la Sonelec ili hupare madishi daula wa huondo hazi kwa serikali Swali Mohamed Junaidi yendi responsabilize le shirika la mwenje la Komoro fundali jai kwezi ranzari juwe eba lilande le shawiri le jema upezo wa masu wa kitangazaji ya hili ujua Swali Mohamed Junaidi ililande le shawiri le jema ilumuwa daula rajuzi hadani gamjoka one sauskitifu he manki ya communication de la rambaban uka ukosefu wa communication utongeza madhara ya layo tipia ya mia mrumzima ya mia president de la republique lani ya ukaya harumwa ya azma ya mando ya hahe ya irenga baada kuvotiwa ya uhunda shida kamereshele ya undondo karikarma hita shazidia maha ya waza harenge azma ya kapala haraka waje zana za mwenje harumwe masiwa yanu jeraunishie hizo hazifanya debloke 7 miliard ziendezi hulu grupu ngawandu amba hizo za hale hizo sha wandrakaya karijaka wa ukarikamani ukashanyumenia ushahale rikawanza wake mwenje uja yunishiwa harumapanza la maha hata wasili mahamili yensinu ya unishia relance ekonomi ya heti sha habatimbi wanikiwa bawo waswarifu na hii wala nikiwale shirika waswarifu na hii rejei wale rakai leo goisho mru anda serikali haya araisa za kaya president de la republique hafanya ezahai kana ushinda kebetsala maditena yake haruma ya centrali ya voiju ya impossible hatungwa wandu ya wanika eze jukumu wandu wao bano esarmaki ya haruma chino rimankiwa na ndongo nzima rimankiwa na usubuti wa hukumu iyo ilitawa au kaza jiri mama ikalazimu kebanu wabiri hukma watahwa imavomana waheze ndongo za jiri mama eze moteri zipasuha namnaje karja paro hunda communication ya rambia eza jiri eze moteri za to explose
ezinja spolo hili ngabo responsabilité ya ministère de l'énergie yo menu ambia ngabo manki ya communication ke japaro huja ngabo lazima leo waja mtu Junaid mi mtu andororo ye mtu machachari ye mtu wa azma siono ngawe ya mwando ya hare honji ya hazini hafanya kimanga hauka handani hedajua ye mihima ilonele shirika hajua daraja ya msaada utahwao harenge miadi ya ukaharumati umengo shenda umwenje ngojokaya kayarshalo kanga mnandongo kajaramia yekeme ntumengo shenda zija umwenje kwa jaji yengujo fanya yabo ile swali lo kajaramia namna ya joka kufanya halafu hiyo ndo mbao shangavu nlonua hauka ha diagnostic afanye diagnostic haonesa ya solution haon sha harikazi za tena échéance ya 90 jours uka ya 90 jours inu yakamilia umwenjengo ndohuja leo kabati garombao Mungu ya wasilishe omzo sha gabo tena ukayeke kaja wasilisha maana hiyo ndio lazima hamwechi leo bofundi sinu ngelazimu rioneza mirajuzi ho na hobe no pirizo bobo shaharo hahende zahe na tengwe ngoihonguta gutoma neno na fanya menasi sha karija shamba hukuma ya rengeo wandu wakalantize pirizo hiyo ndio ya manke leo abonga ingesa wa mwensingira maki autorite abonga bo ndongobo bokongi zitawa na zinu zo alama za Rais Azali kwa Rais Azali yemru tilawa maheje na wadu hapo yende wahansi yende yaono gamambo ukazijirio lewo yenu ya comportement liona wo yinu lewo namna enzi endao lewo ketu alikiana na ne mwanadamu sonti pia rakahumju Azali Asmani ye militaire de formation yemru boko hakana ya hindini ya handani de lazimisha ordre ne discipline izo leo bezifanya au defo harma ya regime fundali ngabo mwana nyasi anza useswala Abdallah Abdou Hassan wa Ortega live tishia bo fundali ja hu hozambao kazali Asmani president wa republique ngudungo ila programme boko haya annonce harma ya campagne ya 2019 si majeur ni riche frazino haku ingénieur d'emploi jusqu'à maintenant carton namba habari unusu ngwaroha université ujawerangaria sirlovano toujours ila programme ngasina mahamili manara 2019 atabaha ngasina mahamili toujours carton namba habari ya husu ingénieur d'emploi yende itungawe mabayanga omenji zenongo pia donc ngudungo ize trace za heje no ya slogan kuu ya kaya annonce dio ingénieur d'emploi tonti pia karti muhazini Swalihi Mohamed Junaid izo hamba homandoni hatu wanusu abaha ma stagiaire ngwatolo haruma zidar mbali ngarjihunra opareni ezini mwezo izoko li ingénieur wono juzi ya directeur wa ile shirika la shirika zima mingoni mema shirika ya Komoro la heye geologie haribonze baudu ya mashababi yabo hawadungu izo sabuzi Brasiashi Rais Azali en 2015 harmaye wakati ya shanshi ye mna livro wahe ya balia ye de charge ye campagne ya hahe ye hindi slogan yo de figurer on ndo un jeune d'emploi hayi balia ikamngoni momshinji wahe ye campagne ya hahe iwonesi handrondo akwa mashababi ndo kauhishi kwa mashababi wadere haku haruma fikira hiyo cha wese wangu hunu wakau utafsiri nayo jeune n'emploi jeune siloka banuje ni oye ndo urengo harumilwa haruma campagne yo yabo yo tinrazi ya jeune mimi tikawona haruma hakatia shi campagne sinji bana tikawona musizoni hunu wantu waurengwa Komoro Telecom ukaunja Telecom Komoro Telecom ukaunda irijima na ordinateur njima ngiona wantu watano wantu 10 wakalatiza nswaminika yabo wo yo faida yakahunda ya shababi sindio leo rija president Azali
hatanziani juzi vanu karesheleao kaiyo ikawa mongoni mweze projet phare za ho shababi ya za roha vanu ifanywa sensibilisation harumwe mabafu ya wandu majeune wabalie projet za hao wafanyaze projet zao wabulinikiwa financement wao wajifanyilie hazi za hao nafsia afikiria hindi ndio hunu wanduka janzo ya hizo wano jeune na emploi ndio ndo kato handani ya jeune yake responsable kwa responsable ya jiamini ya jifanyilie mpezo wa macho wa hae maisha hae afikiri yole slogan chasile itikelo jimbo la toka uhezio slogan yo un jeune un emploi un jeune tout d'abord yakeye vamana hiyo juzi vanu ze projet ye leso hunu andwanjia mabavu pia wa sensibiliser wafanyeze projet wende wahunda yo financement ya tuka ya shaika ya ilo yabo ya haja wahunde na mrenda ya jifanyilie hazi nafsi habati mbi bo kamfikiri nchujua shangabo wandu bokobese wayo no hama upuzi ngabo wa amini yabo dokaya fikira mandizo ngazito huja toujours ngazito huja ilati ya mwando ti ya mwisho ngazito huja za usaji ya ushababi shababi ingelazimo yaelewe ukaya ti mpaka yabaliwa mimi ngamwe tinagwa pesa hiyo ti haki yo zamba shanga malaho hunu wandu bokwema directeur wacho nda warenge wandu wajaza honzianiho wabala watia wajaza yao wandu hao kwanaka ushindo libwa abo maudu yo problem wandu hao kwana kwa tina zofanya harmaezi ye regime inu ngabo surcharge hamadi za institution gizo na tena ngaboko hata ye masalariali hata idepasse ye namna budget ya hao nge hizo bana safundali kuna uvumbu wa shirika zima bana ndo wajua yoti haki ya uvumbu wa sha wesengo tira attention ya ukaya wandua hebwe wanantino ganzori ikiharma amani na usalama nchami nikendla rengo wandua ya jaziza ikema udungabo amani kwandwa kwa na sopareni wa bagaranzori libwa na bo hajua hizo yakafanya fundali ngarinjamba bi harma siasa ukale wotsi wono harma ila gazette de Comore harma unkadi wa mwadua hao si undu interview yabo ya bwana Mliba ikawo conseil privé wa president na ye article yo anzia ukaya Mliba anye makalma ya gouverneur Anisi Shamsudini regrettable kateli wanro ya mungu kaya bali ya hema waria wa rais Azali waliso jusezi to husu ya hudu mahadisika o Anisi hayafanyani watangazaji yewewe ikahusomole gazeti ikakuja soma shakamem ya actualite ya kaya yo uradi wa kaya harma wa Komoro sensi uralanzo huja de conference ikawa mina Anisa ifanya bazima no watangazaji wewe takenga upo Azali ye makalma kweli ya gouverneur Anisi anaku yarengeje mimi sinabwo hukumu ndo ya onesa fikira haya bese ajoka muhimu Mrohaman Lami do shemeleziza omtsanganyiho ujadidishihe hauka wandu wakaenda harma baada president Azali havotewa haja wandu en 2016 hata njiani barnamaji haya barnamaji hiyo haionesiha wadhi ukaya hoshinda ya emergency hoshinda ikamilihe gelazimua ibire harma daraja fulani ze daraja hizo handani gelazimua ndo amini ukabanga sarmati nzima ya Komoro yonzima beikeri kanti hazisiwa sha ya Komoro yonzima yo handani amili ikawlazimu wandua waelewane wakena faliki nzima ya mahala rendawo zendongo hizo hoja zipalani waja ze asizi national za tsahwa ne movement ya 11 août rais Azali hazireke
hazitanziani wandu wakanti waonesa namna lazima nchinu yende. Baada ya wazo recommandation za asisi ndeza haja ne referendum ya kaujarinike constitution rilonio ule woinu ya 2018 ya votewa. Baada ya wazo hiyo hotulazianinge la lumando wa hente mishinji ya daula yabo de présidence de la république ze gouvernorat ije ma député ije ze mairie abo les institutions zikamilia abo abasaino madame az institutions zikamilia ikawajibu ukaze parti manabo ndo banu bwanjao mfaraka ze parti waelewane ukabandra haya mission kejahisa wane mission kejahisa mission ibakisha na nziande ni lazimu watanganyihe wazima tena ili ushinda watenziani joka ubarikisha emergence hama dezalawana nesepa dia mwehe mkutano wa Paris wakavuja urinike ye plan Comore emergent ikawo hiyo ndi doka uka kibula anide ilo busoli ridunga awo kwenda usoni yenge ikawlazimu kwandu watsanganya hao olea ukawatambaliane na mrambe kabanda hanja hunda keja kawlazimu hena mrafikirena namna hiyo hena mrungu nafikiri namna ritoka ushinda raccompagne président de la république riwasuli haruma emergence à l'horizon 2030 hiyo de lazimu ikebanu abasa ngiyo de fikira mshinji ya lazimu ikai keja kawlazimu ikebanu abasa ngasi wa utimbulia na shaya na uona ola hanrongwa nai ola fanya nai ola ngejau ola hundu ola kaja hundra kamfikiru kayenjia ngionde kaha karjandisa bano president Azali a voté wa juzi banu mars 2019 gasi l'an 1 ya exercice yenu nge yabo kasina mahamine jao ketula zimutsena yema hamine yo emergence ya president Azali ngejuka ujwa hendelea ne opposition ngi namvu eva baba nu politique ya president Azali sindo utsahawanu wajiwa kibadi mashangu sambo haruma discours yezitendo angazi ko différent est-ce que comme tu n'as besoin d'accompagnement parce que comme son Mariana accompagne ma journaliste nous accompagne et comme tu n'as besoin d'accompagnement bonne question yo question jema ndondo auka izokweli ngiharuma usikitifu bandizambao banna kanti banlewe kenga mangalio yentie namna iliyo ngo haruma mafarka mbili gabo ya opposition gabo yes zefarka milizo zirende hafarka ya mbambandano wa wadui ya mjozambando rondo irende haruma farka za mbambandano wa wadui akabati uhisi namna ya lazimu wandua kwa mga yenzi wambao kaya sisi kwa mission wa Kongo yabo kasarma legalite kasi harma legitimite wao ye opposition wambao kamsarma legalite wala kamsina legitimite hatani wala ngilo yabo hauka yeka wastarabu ambao kaya kando vumbilinga ziwanao ya ardhi ndei iko sawa abo yensi de iko sawa mimi kama mboka ya alhakika haushahidi na gweshi kadozi hena discours Azali hata juzi bani aswali ya Juma homjini Jambu hazotesa ndondo ukaya waye cheka na ushinda ya endese yentinu waye yentinu bila dhumu yatanganyihe mwananya wayendese hizo mchwaminika kinyume hizo amba wasainuka ya hamaha hazamba shakabati ti hamsinadi zitendwa gazungizo different mchwamba namna hiyo yevanu bao oandwa jina wongwa wafanya hwidi
ngoma terrorize ngwa watawa wasangwa kwa tujorongoa wao de kinyume watawa sababu hindi ngwa wahara badi banu mkamara sababu hindi sababu poursuitiza sana kabati poursuite ukaya nusu mwenye baraka juzaka banu akaurongo watola poursuivre hata bahada za tola baki Ahmed Mahmoud ngebanu kajaroha yopasha banu henu siku ende Dar es Salaam mtujwa gavana mbakange mwade yenda Dar es Salaam heni wakati harejei kachatawa yopasha banu ende Faransa yurejei kachatawa yemana wala zi Hassan Hamadi na ndini watawaiti kwa hapo ngambadongo za wala sha izona kanza nambe uka yekande amani president hayones na rweshele ngiona mahabanu hafungua wamboko wabitiwa harmwa mahakama yabo wandu waparisiwa maopoza wapariswa harmwa zitendwa za ukatili nga wakanzare hicho nga no president de la republique hawa liber hawa rahuri yosuku hiyo opposition wafanya kwa jashukuri usikue kabla dhimu ya gesti ya mando watahe rendezvous wa president de la republique wamshukurie hakanga mwesheleo haparo wakati rakaundar mazevo ema shukurio wafungwa habangeje wapulilwa bure ba nusu kwa wajujewa ngeje ambo heni afungulwa usukila samahani heni afungulwa usukila hahukumulwa bana habitiwa haruma audience ya public wandu pia waishi yahu haruma cour de sécurité wandu pia waishi ya jiri enge yabo usukila ikablazimu wafanya gesti ambayo ila gesti mkuu predazali afanya mdu akanza mrehichi ya msami ya boy kablazimu ke waja ya opposition ndio bishe marhaba wakablazimu wende kablazimu au watu wao didi wende washukuri de opposition dans son ensemble kablazimu akaweza fanyiha ezafanyia baruani ulati baruani mwili ula baruani party eza fanywa kwa kuilajua au abojua no ajuhe kaula dhemu washukurie shande kinyume waono hama ila faiblesse ya he regime wadungu wa ndiso rahori wona utondo na futa utiso na indini hata itongeza ye deba itiho bonti aka gamwesheleo juzi nyumeni banu wakawona amabala directeur de cabinet harongwa naye yamba ka enichoka ujabonge nafanye testamaha shawadi waza wala wandi waza hizo wala wahamba banu wala kwa badiwana la jawabu la suala la jawabu la suala au kawao wakahamba wabatasinga rijawa wajeri rimweni wamba kaya nichoka huja nafanye nafanye testamaha hiyo jawabu la kaujibu suala ye place ilo ni mara shale ya ndini ya kweli ya lazima dokandwa juzi seka omkungano atandi ye place ilo ni mara ya ilo ile suala ya lazima ikeba masainu gari lifikirio kote ya he opposition kote ya serikali aka yokena ushindano tuzinga kwa ka nation hindi wajunge opposition nasiana kunika opposition leo do kubali ukaya banu gasina yes yuma woyensi bantisha juzi banu sekabir konjiko ni ama ndini ya conference de presse ya UPDC walifanya no haonesa mtujua hayamba hamuo mrahafu mtujua hayamba sha omwele kalima lija tengweni hambana kubali karaisa zali yende rais wa hensinu ngurumwa wakubali wobonze hakubaliwa yabongele mori kubali rireti kufanya ze emadesende za humsafihi na humtoma manani na umrila mdutsindu huo haunesavua mana sha yehuishi yao kote upande wa serikali kabati bahembu afanya reaction upande wa serikali kujashia mdi afanya reaction au upande wa matangazo jumla ya hentinu kujesha wandu wafanya reaction na wo yopanku ya pula yopanku
Aka ila izimshidi ziu yakahasamba hamwo sha ila panku ya pula enge yonde comportement lewo ya lazimu wanu opposition wa izingare wakubali ukabanu kabo regime hiyo ngelazimu wandu watsanganyihe wadzima bahe serikali iyo ndo vanhu kwa serikali bahe gujo amini ukabanu wanu ngelazimu ritsanganyihe sa ya serikali kwa tutao bo dialogu ya dialogu kwanza serikali ya bo dialogu je arma opposition ikawo kwa tuo gwambao ka ya serikali ti serikali haki ya mwanzo irikenda. Mais c'est comme ça opposition Kana ka opposition ya role ya ha do ya ujua wamba hizo yafikirio par rapport na maendeleo ya henchi par rapport na politiki general ya tulandiani na daula bano opposition ya ujua wamba par exemple bo l'hôpital el marufu iwao hao ya 20 milliards wamba ka ya 20 milliards yo karifanya l'hôpital bilioni hiyo rodi ya opposition hiyo rodi ya opposition bandaka wanawade wadone avis yao par rapport na gestion ya lutte contre ya COVID-19 yojua banu leo hinu rakawo wonao ka wakatambu zankiba wono opposition waeleza za fikira Hamoji wa unu wajoju waeleza ka bana serikali ngela mulie babi maisha ngabonu wikao ya wala muhe no akiba hizo ngabonu wikao yo position hao no kwa jazamba serikali batanabani abo opposition kwa tufanya ezahao ngabonu wikao opposition ya ukaya tsoroha nje iyo ti opposition sanga bono weka ngazifanyishi hao izo lazimu serikali wa hundeshauri leo mwanadamu yarengwa plus mahamili betina hukuma betina hujujewa donc izo dizo opposition nusu hao wadai ngabonu wa prisonnier politique wao ilazimu kama wanikiwa uhuria wao hao wandikao wafungwa ikao hata leo ilazimu kaza dossier zao zihisa wakumlo ilazimu wahukumlo izo mingoni mwaemi masharti ikawa opposition ahele wayataha ngwa habiliu usulima zimba za matangazo opposition warenge kwa ja propose au kaizo wajoju wazike mungoni wa masharti waeleha harumwe serikali kwa jaleha hata bahindu kwa jaleha hata bahindu usulima president sana ni serikali ha kwa jaleha hata kwa jafanya proposition toka uyonti wao wada hiyo harmaze conference de presse wafanyao na hiyo mongoni mweze ndongoze ndao na harmonchini okahuno na lambaini kutola hakaza conference de presse hamba hizo yanza hiyo namkera zibaya tia kende namna hiyo ye opposition leo harmale swala linwa jabano abasaino abo de la Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya lo harma résident surveille ngona 2 ans shabana radiwaza kale swala linu li swala lilona vole zinji oyi ntima pesa yatoka urengesheha hunu ya rengesheha hunu shanga ona voleo à l'extérieur yabo wa commission rogatoire ziro hawo zifanya hazi hamale dossier hiyo ziro do bonze ziro hizo la kana hata tajimisa barendi ni amanda fulani ndio ya mambo ya safarisha mauju rangu ojimli fa pesa ipotea haruma esko economic juzibano de documents ya hisa yafanywa ya ministère ya de la justice ya garde des sceaux ya renga ya remete ya serikali yabo godajua wabasainu raja ya hema pesa ya na safa hayo malaya henda o yani kiwango hiyo wabasande ya renda jize awabasainu ya hakimu wa matafiti wonde lazimu ya renge yerele au wa hakimu wa matafiti bana abasai na wewe udazimia walipokea basa bae dossier sai no dafanye ze commission rogatoire zoka uroha zitahe
izendongo zinu hemalazo tipia baba wajoka rohandwende ndaveni koweti nga wajoka ida bareni wajoka wenda aka inu ndio na vole inji nga wajoka ida ta Lubnani imale Ethiopia wajoka kwe donc yabo ninti suala la turudia banu ikao banu batugorwa banu mahamili inu swala boko kwenda mwendo hatalirende mahamili ngalinga bo aningo aminuka ya ino ila dimu quand même ikale so alangale rengo mahamiji iba sharia ngashakikisha ya ukaya mri hansi wa harma garda vya mahamili ngal de dependa no jiro wa dossier bombwa benze dossier mti sana mri arenga mkata dipe au mri arenga yadanganya zihi 20 au yadanganya zihi majana mararu mkeradhi basi ngoza kamera bawo miliari wenda yabo hiyo ngabo ujiro ritsirengeze ndongo zinu rizivende za kisiasa manani siasa zinu ndongo za mahakama donc ngabo enquête au niveau ya diplomatie hata lazima ifanye wa shule international hata ondora inise information kangela zimwandwende koweti wandwende Bahrain wandwende hena mahala wandwende Libya mahala ndongo zinu za zilona zeramification lazima malaiko zitahwa sabalanga bwandu wakara dossier dossier kwa jashili wa hata yo ya mando watufungwa wandu lazima ikewa plus concerné harma dossier nu watushili hiyo hena ndongo ikawe hakimu hambakati jau yako kama na mndu wasaya tena ushindo hambaka jau na mkera zenongo zino ndongo za sharia yaishiliwa yachililiwa na yaishiliwa yazingarwa izo ndongo boko lazima zikaye harumwa mahakama izo yonde mahakama wayoche dua toawo ze amri de mahakama wayoche ondo ambako mruoi boiramu ishilia nge lazima yafungwa hawe mruoi boramu ishilia nge lazima yachililiwa yonde hali marhaba fundi watu walijaye director mzamani wa ile dahula Ortese ikauri hadisi dira zilera na wandu wenji waridungu na wandu wenji tena wajibiwa na hilo mpango wabira ukaya homodoni mpango hatu du cadre dans le cadre pédagogique ukaya huonesa msomo mwinji namna lazima watangazaji wajibalie nizo serikali lazima wafanye harma dahari hamada inu lona inu nouvelle technologie ni ambao tik obonge hutoa msomo mwinji haku rija harmaze masuala siasa hubabua shaga bo masuala menji haukawe pro azali ya mungu hebenza we journalist ngauna dossier zinji za president azali kaongozi juu shaga romo mnyezi mungu mfumo ujao rijeri utahetsena ridwe zingara nzima ze dossier ikawe muwa daula ngenizo ngizo harmaika de charge yahe ikawe mashababi ngauna toma ya hazo nena wajau ngarujo hutarma deba contradictoire pourquoi pas du là comme opposition banu mjemgombeane macho kwa macho ili haina mndu ya defende bila ya hekla ikaungu isutene onge maraba menji wangalizwa tukufu makadunga kama live mkabadzima na beshe kila lidina ramaze mikro Abdallah Abdul Hassan na rimambia nukari kabadzima na fundi watu alijaye Ben Haj Ahmad Ajaye ikawa miongoni mwa ye machapa kalamu wahe hazi ya kitangazaji hunu Komoro ngasina mahaminji nae ngebaki nge hotere nguwanu mbana haini generation ya haja banu nguhundawene maarifa neze mvuza ushidana nao harmumva wahe matangazo hauka harule harmo audiovisuel ija harma presse edition presse écrite hawana aba hari jarme shabaka to internetia fundali jae toujours ngotere ngubesano na haini generation jo huja harma competence na ushinzi yabonga besha marhaba yezomana mu wale daulini Mohamed Abdul Hassan Ortega hosa hilifiarinikao rabisa mpango unu na si ntujo kafunda linga na message ndo ndambiti hau haraka sekondi mengo miraru marhaba do sabikeshwa bashinu ni veshele marhaba Ortega live ni veshele marhaba emanama Ortega ikao mshukuria ze juhudi yazifanya wao ili ubarikishe matangazo harma ye dunia na hususan harma ye tiatu zabuda na Tanzania veshele zizabo ndono kaya wano mtangazaji ya kadu haya
mtangazaji kaduka harma repo kwa mtangazaji wa mduboko daima de lazimo ya tahwa ya solicitewa harma ndongo fulani harma masuala fulani enge yabo wandu hama dasi sikarji uvumwa basa ino uono kanti harma ye audiovisual shatiji hanti tena kama basa ino kama manzishi kwenda mwendo bese nifikiri hanzi hadi ngosi ye memory yangu ili nikebahati za generation zijao warijue heli ya hatu. Marhaba mengi.